monitoring committee ba chairman na khaina bisi election sa monitoring committee ba chairman na khaina bisi election sa monitoring committee ba chairman na khaina okay jawab chole na okay jawab chole na তাবো जों नायनाय खांखे তাবো বর্তমান বেশি 200 টাকা 212 টাকা আমি আর প্রজেক্ট মিনিং আউটপুট ফ্লোরে খাंखे আর কমি থাকি দাও খাंखे তাবো যে বর্তমান মাল খুলুন যে নাম্বার খাওনি নাম্বার যে অরেগা 200 টাকা বেশি পয়সা নিয়ে বড় বাজনালি বড় জমান খাই যদি কষ্ট করেন কি মানবানা আবো জায়গা সুবিধা হয় 212 টাকা আর লক্ষ্য দিলাম যে তোমার খুব দিলাম না দামবারে থাকা তাই নিয়ে রেগা তোমার নিয়ে রেগা বাড়ানো মানে দিন মানে অলরেডি তাই লোক আমাকে Umagra ayuk lotong pikir angkol ayuk lotong Tripura Mata ayuk lotong YTM ayuk lotong TWM ayuk lotong Tiprasa ayuk lotong Otak jati bisi election makai nai Otak jati bisi election makai nai OADC habang macam monitoring committee bajak di samung makai nai Om BKADC habang may chongga big monitoring committee ba dakti samong makai nai o kabang mati prasaran man thaino dakti maro nai o ti prasaran na dakti toy ka hamnung ka karen dusing parang maro nai o ti prasaran ni ham kai ni bagay dakti maro nai Bumagra ayu lotong Bumagra ayu lotong Maharaj ki তিনি যে ডিবিডি সন্ডমানি তা দিমানতি নক ডিবিডি সন্ডমানি অভ্যাস এখানে বেলেনা হামবাই তাই দিফরগাম তিনি চিংইর ফাইজাক দেওয়ারেপ বিসিও চিনি স্পেশালি চিনি বিসি ইলেকশন অলরেডি 1 ইয়ার বছর কাইসা লাইখা কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট তাই ইলেকশন কমিশন চিনি বিসি ইলেকশন খানি কোনো তাকব সিগনাল রইয়া অন বেগে जों बाध्य अंखा जों चिनि एडिसि हापांबाय नायकल चिनि बिसि अबनि बागै जों दाक्ति बिसि इलेक्शन जों 4टा 6टा डिमांड नते जों तिनि र देव रिजार्भ बिसि जों डेपुटेशन रखा नाम्बार 1 टंगो चिनि बिसि इलेक्शन दाक्ति नो 1 बছর লাই थांगा अन बागै जों दाक्ति जों स्टेट गभर्नमेंट थानि राज्यपालनि सानि जों आपिल खै जाते चिनि बिसि इलेक्शन दाक्ति नो अंगनि बागै गे नाम्बार 2 टंगो जे जों एडिसि हापां जों फाइमानि यागुलो जों चिनि एडिसिनि 6 शेड्यूलनि एक्टि आरो चिनि पावर ताइसिनि राइट दङ जे जों जत दिन एडिसि बिसि इलेक्शन यासा बिसि इलेक्शन विलेज काउन्सिल रायखलानि बागै मनिटरिं कमिटि खाजाक अ मनिटरिं कमिटिनो ताबो चिनि स्टेट गभर्नमेंट सागनायां होय दङ अबनि बागैनो जत दिन बिसि इलेक्शन यासा चिनि मनिटरिं कमिटि बाय कोअपारेशन kai सामु खनायनि बागै तिनि डेपुटेशन रखा अबनि यागुलो जों नुगो चिनि बिसि हामक्रायनि बागै ग्राम सभा खाना नांगौ और ग्राम सभा खानानि बागै जों तिनि रखा तानि बेहिंखाय जेकुनु राज्यनि हामक्रायनि याफां अंखा चिनि ग्राम पारा जदिनो पारा हामक्राय याखाय कुनु स्टेट कुनु कान्ट्री कुनु देश हामक्राय मानिया अनबायनो 3 मास अंतर जे ग्राम सभा खाना नांगौ अनबागै 3 मास अंतर ग्राम सभा खाना नांनाय हिनि जों तिनि डेपुटेशन रखा नम्बर 4 दङो जे चिनि तिप्रा सारक दीर्घ बছর चिनि तय हरनि बायचिं बेलेखिनो जुंजाला कालायजाक तय गामचिं नंगनि मानिया अनबागैनो दाक्ति नो चिनि इ देउरिजा एरिया गो जे ताब ड्राई सीजन जे तयनि क्राइसिस होय दङो नंजानाय तय गाम जाति रनानि बागै अनबागै जों रखा बे अबनि यागुलो जों नुगो जों ताबक लेटेस्ट रेगानि जे सामुंग जे काताल नियम फाइका जे डेली नो सालो 2 बार एटेंडेंस नांनाय ताय बायोमेट्रिक एटेंडेंस नांनाय अब बेलेखिनो चिनि जे टंक सं चिनि जे तांगै सानाय चिनि तिप्रा सारंबाय बेलेखिनो अब कष्ट बेलेखिनो ताहिनि बन कठिन सामुं गे अबनि बागैनो जे
চিনি 212 টাকা যে পার ডে রেগা পেমেন্ট বাই যে তাঙ্গই চানিবর রক রেগা সামু খাই চালানি খুব কষ্ট অন বাইন তিনি আপিল খাইও স্টেট গভর্নমেন্ট খানি 340 টাকা পার ডে